हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त को स्वागत। आमे आलोचना करुले केते गुडे 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न पार्थक्य दर्श प्लस टू सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स मौलिक अवधारणा विषय से क्रम आज देखा आ केतोटी प्रश्न। आज प्रथम देखा संपद और मुद्रा। संपद और मुद्रा। संपद क्या कहुए देखा जो अर्थनैतिक द्रव्यर उपयोगिता दुष्प्राप्यता हस्तांतर योग्यता और बाह्य संपद गुण थाए ताकू संपद कह बाह्य बाह्य अवस्थिति से जो अर्थनैतिक द्रव्यर उपयोगिता रही दुष्प्राप्यता व स्वल्पता रही विक्रय योग्यता व स्थानांतर योग्यता रही आउ बाहिक उपस्थिति रही आम संपद कहू। ताले संपद चारिटी वैशिष्ट्य उपयोगिता स्वल्पता स्थानांतर योग्यता विक्रय योग्यता आ गोटे बाहिक उपस्थिति बाह्य संपद गुण कहुई। एगुड़ा चारिटा संपदर वैशिष्ट्य यही सब गुण थे आम गोटे द्रव्य को संपद कहे। अन्य प्रकार मुद्रा हूँ गोटे विनिमयर माध्यम। मुद्रा आमको विनिमय सहायक होता है। गोटे द्रव्य बदल आ गोटे द्रव्य को विनिमय करता है। जो आम बार्टर सिस्टम थिला पण्य द्रव्य थिला जो मुद्रा बाहर से कौन गोटे द्रव्य को अन्य द्रव्य जो असुविधा थिला विनिमय से दूर होता। तेणु मुद्रा है समस्त द्रव्य कौन विनिमय माध्यम। प्रत्येक जिनस को मुद्रा माध्यम आम विनिमय करें एवं यह साहाय्य जड़े द्रव्य और सेवा लाभ करता है। ताले मुद्रा साहाय्य जड़े सेवा व द्रव्य को लाभ करता है। मुद्रार निजस्व उपयोगिता न थाए। मन रहा मुद्रार निजस्व उपयोगिता न थाए। आम जाचु जो द्रव्यर उपयोगिता थाए सी संपद। तेणु मुद्रा को आम संपद पदवाच्य कहे ना। अर्थशास्त्र मुद्रा संपद नुहे कहीं तार निजस्व किसी उपयोगिता न थाए। तब देखिए संपद प्रत्यक्ष भाव मानविक अभाव परिपूरण करें। संपद जहाँ पाखे थाए से प्रत्यक्ष भाव में तार समस्त अभाव को पूरण करें। अन्य पक्षर मुद्रा साहाय्य द्रव्य और सेवा आहरण करें। संपद कौन करे प्रत्यक्ष भाव मानविक अभाव पूरण करें। डायरेक्ट जनकर अभाव को पूरण कर संपद। किंतु मुद्रा साहाय्य द्रव्य और सेवा को आहरण कर द्रव्य सेवा को किणी पारे जहाँकि मानवीय अभाव पूरण करें। तापर देखिए संपदर व्यावहारिक और विनिमय मूल्य थाए। संपदर व्यावहारिक मूल्य रही विनिमय मूल्य रही किंतु मुद्रार केवल विनिमय मूल्य थाए। मुद्रार व्यावहारिक मूल्य न थाए है। अर्थात मुद्रा को जन को जो भोक लगुव से मुद्रा को खाई पारिबनी है। मुद्रा को खाई पारिबनी बा मुद्रार सेमती निजस्व किसी गुण नहीं जे मनीषर कौन से अभाव को पूरण से केवल विनिमय माध्यम अटे। ताले गला यहाँ तापर नेक्स्ट देखा 14 नंबर प्रश्न व्यष्टि अर्थनीति और समष्टि अर्थनीति। व्यष्टि अर्थनीति जानिच व्यष्टि माने क्षुद्र। ताले जो अर्थनीति अर्थव्यवस्थार क्षुद्र एकक मान विषय आलोचना करें कहुए व्यष्टि अर्थनीति। गोटे अर्थव्यवस्थार एक क्षुद्र अंश आलोचना करता है क्षुद्र एकक मान आलोचना करता है कहुए व्यष्टि अर्थनीति। सुतरां व्यष्टि अर्थनीति कौन करे निर्दिष्ट उपभोक्ता निर्दिष्ट प्रतिष्ठान और बजार सम्बन्धी विश्लेषण और साधन मानक भितर आय बंटन इत्यादि व्यष्टि अर्थनीतिर परिसरभुक्त होता है। व्यष्टि अर्थनीति जानिल ताल व्यष्टि अर्थनीति कौन कले अर्थव्यवस्था एक क्षुद्र अंशर आलोचना करता है जमती एक निर्दिष्ट उपभोक्ता एक निर्दिष्ट प्रतिष्ठान बा बजार संबंधी विश्लेषण और जन कौन साधन मानक भितर आय बंटन इत्यादि व्यष्टि अर्थनीतिर परिसरभुक्त होता है। अन्य पक्षरे समष्टि अर्थनीति
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମୂହିକ ଏକକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଏକକମାନଙ୍କର ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ମାକ୍ର ମାନେ ବୃହତ୍। ବୃହତ୍କୁ ଆମେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମୂହିକ ଏକକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ସମସ୍ତ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକା ସ୍ଥାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଜାତୀୟ ଆୟ, ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ, ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଂଶିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଂଶିକ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ଆଂଶିକ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସାମଗ୍ରିକ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତି, ସାମୂହିକ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷର ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦିଅ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଓ ସାମାଜିକ ବା ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ। ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପଦ ସମୁଦାୟ ଦେଶର ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ତା'ର ମାଲିକାନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶର ମାଲିକାନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତା'ର ମାଲିକ। ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପଦ ଯଥା ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଭଳି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତଦାନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପଦ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ ହିଁ କୁହାଯିବ, ତାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପଦ କୁହାଯିବ କାହାକୁ? ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଯେ ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ, କଳାତ୍ମକ ଅବଦାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଇତ୍ୟାଦିର ସମାହାର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ପଦର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବହନ କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳରେ ସାମୂହିକ ମାଲିକାନା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା? ସମ୍ପଦର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବହନ କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳରେ ସାମୂହିକ ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଦି ରହିବ ତାକୁ ସାମୂହିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯିବ। ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା, ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ, ଫୁଲ ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ। ସମାଜର ମାଲିକାନାର ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଥାଏ ତାକୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କେତେ ନମ୍ବର? ନେକ୍ସଟ 16 ନମ୍ବର। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ ନା ତାହାକୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ। ଏଇଟା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଚାଷ ହେବ, କେଉଁଟା ଚାଷ ହେବନି, କେଉଁଠି ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, କେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠିବନି, ଭୌଗୋଳିକ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ ହେଇଥିବ କି ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାକୁ ସୁଟ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସୁଟ୍ କରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଠି ସେ ବସେଇଥାନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି।
ताले जो अभाव लोकमानकर कार्य कर्म निपुणता और दक्षता वृद्धि करे ताहाको कार्य दक्षता ପାଇଁ आवश्यक अभाव कहे। ताले कौन जो अभाव लोकमानकर कर्म निपुणता व दक्षता वृद्धि करे स्किल डेवलपमेंट करे जो अभाव ताको कहा कार्य दक्षता ପାଇଁ आवश्यक अभाव। कार्य दक्षता एगुड़ा बढ़ाई थाए सेगुड़िक बिना मनीष बंची पारे सत किंतु मात्र तार कार्य दक्षता उपर कुप्रभाव पड़ी थाए। ताले मनीषर कार्य दक्षता ह्रास पाई थाए। तेणु दक्षता कार्य दक्षता ପାଇଁ आवश्यक अभाव रही एगुड़िक बिना मनीष बंची पारे सत मात्र तार कार्य दक्षता उपर कुप्रभाव पड़ी थाए एवं कार्य दक्षता ह्रास पाई थाए। जड़े छात्र पाई चौकी और टेबुल जड़े चिकित्सकों पाई स्टेथोस्कोप आदि होची कार्य दक्षता पाई आवश्यक अभावर उदाहरण। ओके ताला आज वीडियो को एट रखा वीडियोटी केमती लगे कमेंट्स मध्य जनइब जदि भल लगे लाइक टे कर सांगसाथी शेयर कर आईपरी वीडियो देखा चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ताले परवर्ती वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन तुम पाक सब आगे पहुँच। धन्यवाद जोटी था भल था सुखर था। थैंक्स फॉर वाचिंग।